नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का उन्वान भी ख्वाबों की ताबीर है। आज की इस वीडियो के अंदर मेरे दोस्तों हम बात करेंगे, कोई शख्स ख्वाब के अंदर उज़्व तनासुल देखता है तो उसकी क्या ताबीर है। मुख्तलिफ सूरतों के अंदर इस ख्वाब को देखना, उज़्व तनासुल को सुस्त देखना, उज़्व तनासुल को सख्त देखना, बड़ा देखना या छोटा देखना, या औरत ख्वाब के अंदर मेरे दोस्तों देखती है कि उसका मर्दों की तरह उज़्व तनासुल है, या मेरे दोस्तों उज़्व तनासुल से किसी चीज़ का निकलते हुए देखना, सांप का निकलते हुए देखना, बिच्छू का निकलते हुए देखना, रोटी का निकलते हुए देखना, मनी का निकलते देखना, खून का निकलते हुए देखना। ऐसे मुख्तलिफ ख्वाब मेरे दोस्तों उज़्व तनासुल के मुताल्लिक देखना और उनकी ताबीरें इंशाल्लाह आज की इस वीडियो के अंदर मेरे दोस्तों हम आपके सामने रखेंगे। अगर तो मेरे दोस्तों आपका कोई भी ख्वाब उज़्व तनासुल के मुताल्लिक है तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर देखें, इंशाल्लाह आपको अपने ख्वाब की ताबीर इसमें जरूर मिल जाएगी। अगर इसके अलावा मेरे दोस्तों कोई और आपका ख्वाब है और आप उसकी ताबीर जानना चाहते हैं तो मेरे दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स के जरिए मेरे दोस्तों आप अपना ख्वाब हमारे साथ शेयर कर सकते हो। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जरूर हम आपके कमेंट्स का आपको रिप्लाई करें। मेरे दोस्तों, हमसे बात करने का जो वक्त है, यानी कमेंट्स करने का जो हमारे साथ वक्त है, वो है सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक। इस 1 घंटे में मेरे दोस्तों आप हमसे बात कर सकते हो। तो मेरे दोस्तों हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ख्वाब के अंदर उज़्व तनासुल का देखना ये मुबारक और नाम आवर बेटे पर दलील है। और फिर मेरे दोस्तों हज़रत फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि इसके 2 उज़्व तनासुल हैं तो फिर इसकी ताबीर के अंदर हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इसको बेटा अता फरमाएंगे और वो लोगों के अंदर बुजुर्गी पाएगा। और फिर मेरे दोस्तों हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि इसका उज़्व तनासुल कट गया है तो फिर इसकी दलील के अंदर हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इसका बेटा ख्वाब देखने वाले का मरेगा। और मेरे दोस्तों फिर हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखे कि इसने खुद ने अपना उज़्व तनासुल काटा है तो फिर इसकी दलील के अंदर हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इस ख्वाब देखने वाले के यहाँ बेटा पैदा नहीं हो सकता। और फिर मेरे दोस्तों हज़रत फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर देखता है कि इसका उज़्व तनासुल सुस्त है तो फिर इसकी दलील के अंदर मेरे दोस्तों हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इसका बेटा ख्वाब देखने वाले का बीमार होगा। और मेरे दोस्तों हज़रत इमाम इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि इसके उज़्व तनासुल पर शाखों की तरह और उज़्व तनासुल लगे हुए हैं तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों हज़रत इमाम इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह पाक इंशाअल्लाह इसको बहुत से बेटे देगा और अल्लाह पाक इसको बहुत से पोते भी देगा इंशाअल्लाह। और फिर मेरे दोस्तों हज़रत इमाम इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि इसके उज़्व तनासुल से मछली निकली है तो इसकी दलील के अंदर मेरे दोस्तों हज़रत इमाम इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसके यहाँ इंशाअल्लाह एक लड़की पैदा होगी। और भी मेरे दोस्तों हज़रत फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि इसके उज़्व तनासुल से बिल्ली निकली है तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि इसके यहाँ एक लड़का पैदा होगा लेकिन वो चोर और डाकू होगा। और मेरे दोस्तों फिर हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखे कि इसके उज़्व तनासुल से चूहा निकला है तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि इस ख्वाब देखने वाले के यहाँ एक गलत किस्म की लड़की पैदा होगी जिसके अंदर जर्रा भी किस्म की खैर नहीं होगी। और मेरे दोस्तों फिर उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि इसके उज़्व तनासुल से सांप निकला है या बिच्छू निकलते हुए देखता है तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि इसके यहाँ एक बेटा पैदा होगा जो इसका दुश्मन होगा इस ख्वाब देखने वाले का। और मेरे दोस्तों फिर उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि इसके उज़्व तनासुल से चिऊंटा निकला है तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि इस ख्वाब देखने वाले का एक बेटा पैदा होगा जो कम हिम्मत होगा, कमीना होगा और कमजोर आज़ा वाला होगा, उसके आज़ा कमजोर होंगे। और मेरे दोस्तों फिर उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखे कि इसके उज़्व तनासुल से रोटी निकली है तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि इसका बेटा और उसके घर वाले भूखे और तंगदस्त होंगे। और मेरे दोस्तों फिर हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि इसके उज़्व तनासुल से मनी निकली है तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि जिस कदर मनी निकली होगी उसी कदर मेरे दोस्तों इसको माल हासिल होगा और इसकी मुराद इंशाअल्लाह पूरी होगी। और फिर मेरे दोस्तों हज़रत फरमाते हैं अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर उज़्व तनासुल से खून निकलता हुआ देखता है तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि ये अपनी बीवी के साथ इस हालत में जमा करेगा कि
وہ حیض کے ساتھ ہوگی۔ اور میرے دوستوں پھر حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کا عضو تناسل سخت ہے اور اٹھا ہوا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا نصیب اور اقبال بڑا قوی ہوگا۔ اور میرے دوستوں پھر حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کا عضو تناسل لمبا ہو گیا، بڑا ہو گیا اور سخت ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ پاک اس کو بہت سارے بیٹے عطا فرمائے گا۔ اور میرے دوستوں پھر حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس نے خود نے اپنا عضو تناسل اکھاڑا ہے اور اکھاڑنے کے بعد پھر اسی جگہ پر رکھ دیا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس خواب دیکھنے والے کا پہلا بیٹا جو ہے وہ فوت ہو جائے گا، پھر اللہ پاک اس کو دوبارہ یعنی دوسرا بیٹا اس کو اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ اور میرے دوستوں پھر حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کے عضو تناسل پر بال ہیں تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میں دوستوں حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ خواب دیکھنے والا آدمی اپنے بیٹے کی طرف سے خوش ہوگا، اس کو بیٹے کی طرف سے خوشی حاصل ہوگی۔ اور میں دوستوں حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کا عضو تناسل اس سے جدا ہو گیا ہے تو اس کی تعبیر کے اندر حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس خواب دیکھنے والے کا بیٹا مر جائے گا اور اس کا مال تلف ہو جائے گا۔ اور پھر میں دوستوں حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر اپنے عضو تناسل کے اندر حرکت دیکھتا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میں دوستوں حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آدمی خواب دیکھنے والے کو بہت سی قوت حاصل ہوگی اور اللہ پاک اس پر نعمتیں فراخ کر دے گا انشاءاللہ۔ اور میں دوستوں پھر حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت خواب کے اندر دیکھتی ہے کہ اس کا عضو تناسل ہے مردوں کی طرح تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میں دوستوں حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ عورت خواب دیکھنے والی حاملہ ہے تو پھر اللہ پاک اس کو بیٹا عطا فرمائیں گے، لیکن میرے دوستوں وہ بیٹا مر جائے گا۔ اگر وہ عورت حاملہ نہیں ہے جس نے یہ خواب دیکھا ہے تو پھر فرمایا کہ اس کو حمل ہو جائے گا۔ اور پھر میرے دوستوں حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کا عضو تناسل کا کچھ حصہ کٹا ہوا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے بیٹے کا انتقال ہو جائے گا، اس کا بیٹا مر جائے گا اور اس کی دولت اور عزت مرتبے کے اندر میرے دوستوں کمی آ جائے گی۔ اور میرے دوستوں پھر حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کے عضو تناسل سے جواہرات نکلے ہیں، ہیرے جواہرات نکلے ہیں تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس کو ایک بیٹا عطا فرمائیں گے انشاءاللہ جو نیک بھی ہوگا اور عالم بھی ہوگا۔ تو میرے دوستوں یہ تھے کچھ خواب عضو تناسل کو لے کر ان کی تعبیریں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ امید ہے میرے دوستوں آپ کو اپنے خواب کی تعبیر اس میں مل گئی ہوگی۔ اگر میرے دوستوں اس کے علاوہ کوئی آپ کا اور خواب ہے اور آپ اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں یا کوئی میرے دوستوں دینی سوال ہے جو آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو میرے دوستوں آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹس کے ذریعے میرے دوستوں آپ اپنا خواب اپنا سوال ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہو۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ضرور ہم آپ کے کمنٹس کا آپ کو جواب دیں۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔